Subscribe now and press the bell icon. विकेट के पीछे सौरभ। तो पहला ही गेंद व्हाइट बॉल का इशारा और यहाँ से पहला गेंद 1:50 पे। एक और बार एक और अतिरिक्त रन यहाँ पर दुबई के द्वारा। तो बैक टू बैक 2 अतिरिक्त रन। स्ट्राइक तैयार विलास दासगुप्ता। यहाँ पे आते ही आते पैडल स्वीप एक और बार दूर रखने का प्रयास अभिलाष दासगुप्ता सबूत से। लगातार 3 व्हाइट बॉल का इशारा 3 अतिरिक्त रन। ভালো ফুটবল পড়ে যাও ফুটবল। और साइड पे तैयार एक बार फिर से अभिलाष। पड़े जाओ यहाँ पे पैडल स्विच करने का प्रयास। पहला गेंद बिंदी गेंद आया है तो एक गेंद से अभी तक 3 रन आ चुका है। अभिलाष दासगुप्ता बॉलिंग मार के दुबई टैलेंटेड बॉलर अपनी टीम के लिए। पड़ेगा डिसीजन क्या था। विकेट गिरता हुआ बड़ा विकेट यहाँ से बड़ी ये टैलेंट है दुबई का। और यहाँ पे शिवे हाई एंड हैंडसम जाइए और जाकर ये उठाकर लाइए ये कहा है। यहाँ पे शिवे आएंगे देखेंगे भेजेंगे गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के पार। लगातार 2 गेंद खेलने का प्रयास धीमा डाला था और धीमा ये गेंद था। गति का परिवर्तन किया था यहाँ पर दुबई ने तो गिनती गेंद आ चुका है। डॉट बॉल साइड के सीधे यहाँ पे जगह बने के खेलने का प्रयास। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर। पीछे खिलाड़ी मौजूद है गेंद पकड़ते हुए। इसके साथ पहला ओवर कंप्लीट हुआ है। 1 ओवर के बाद टीम का स्कोर 11 1 विकेट के नुकसान पर। बॉल हाथे शांतु প্রথম বলটা ব্যাটের সামনে শান্তু দ্রুত বলটা ডট বল আসলো। চমৎকার জায়গা বরাবর লাইট এবং লেগ ব্যাক বজায় রাখলে প্রথম বল থেকে একটা ডট বল। আরে যেতে পারবি না যাস না ওখানে কারেন্টের তার আছে। তো স্ট্রাইকে প্রস্তুত ধ্রুপক। এবারে জায়গা বানিয়ে খেললেন পিক করলেন এবং কিক করবেন সরাসরি সীমানার ওপারে। আবার যাচ্ছি রান রূপক। এবারে জায়গা বানিয়ে খেললেন স্লটের বলটা ল্যান্ড করাবেন সরাসরি পার্কিং লটে। ব্যাক টু ব্যাক বাউন্ডারিটা আসলো। আবারও একটা ডট বল। রূপক দ্য ম্যান ফ্রম বাঁকুড়া। আবারও একটা ডট বল। প্রত্যেকটা ডট বল এখানে শান্তি তার সঙ্গে প্রেশারটা বাড়ছে। একটা ভালো ওভার গিফট করেছে শুধুমাত্র 8টি রান খরচ করেছে। প্রথম ওভারের প্রথম উইকেটের পতনটা ঘটেছিল। 5 রানে ফিরতে হচ্ছিল অভিলাষ দাসগুপ্তা সবুজকে। প্রস্তুত আবারও রূপক ওভারটাকে ফিনিশ করতে পারবেন। বোলিং মার্কে শান্তু এখানে ব্যাটার করে খাবেন এবং এখান থেকে FOUR 4টি রান। তার সাথে 9 বলের কলটা করলেন। এবারে পিক করে কিক করলেন সীমানার ওপারে শাড়িত ব্যাটের চকিত চুম্বন। বলকে পাঠালেন আবারও উত্তাল জনসমুদ্রে। 91 রোডের দিকে স্ট্রাইক পাশিবে। पहला विकेट ओवर 1 रन आउट का चांस। पहला गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत होता हुआ टाटा के द्वारा। यहाँ पे जगह बना के खेलने का प्रयास शिवे। ये खिलाड़ी कुछ खास है। इस खिलाड़ी के ऊपर पूरे टीम का विश्वास है। लेगा चौका खेलने का प्रयास लेकिन यहाँ से बड़ी मछली जाल में विकेट गिरता हुआ OUT।
आते हुए खेलने का प्रयास, संपर्क नहीं बना, बिंदी गेंद आया है, डॉट बॉल आ चुका है। यहाँ पे बाबा खेलने का प्रयास, टाटा एक्सप्रेस, और ये गेम भी एक्सप्रेस की तरह डालते हुए डॉट बॉल आता हुआ। अंतिम गेंद बॉलिंग बार पे टाटा, स्ट्राइक पे बिट्टू। और यहाँ पे चौका आएगा, फाइनली बाउंड्री जोड़ेंगे बिट्टू अपने अंदाज में। इसी के साथ ओवर को कंप्लीट करेंगे। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 36, 2 विकेट के नुकसान पर। बोलिंग मार के দুবাই এবং তাকে স্বাগত জানালেন রূপম। আবারও ঘুরিয়ে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন ইউজ করবেন ব্যাক টু ব্যাক 2 ইন আ রো। রূপমের ব্যাট থেকে উইকেটের পিছনে সৌরভ। এবারে হাই অ্যান্ড হ্যান্ডসাম রূপম, এই বল থেকে পাঠালেন সরাসরি নিউ টাউন থেকে। অনলাইন না দুটোর মধ্যে কথা বলতে কেন তোমার সাথে কথা বললাম জাস্ট, কোনো খারাপ কথা বলেছি? আমি তো বারবার বলছি একটা সংযোগটা আসেনি বিদ্যুৎ কাছ থেকে, তো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটু পাচ্ছেন সামনে টাটা এক্সপ্রেস। চান্স এখান থেকে বড় উইকেটের মতন, সামনে একটা হিউম্যান বল ছিল এবং শান্টু ব্যাকফুট থেকে পাঞ্চ। এটা অনেক শো, এটা থেকে অনেক শোটা টার্ন অন হলো। হোয়াইট বলের সিদ্ধান্ত, অতিরিক্তের খাতায় 1টি রান। তো ব্যাটিং এর দক্ষতাটা রয়েছে অনেকের। চেষ্টা পঞ্চম ওভারে খেলা চলমান। আপনারা দেখছেন টুইস্ট টার্ন সুইং সারপ্রাইজ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে। এবারে প্যাডেল সুইপ অ্যাক্রস দ্য লাইন, ক্রস ব্যাটে এবং আবারও চাচ্ছিলেন বাউন্ডারিটা যুক্ত করলেন অনেক ঝোলে। একটা স্ট্যাটস মনে করিয়ে দিই, ময়দান ছিল নালিকোলের, সেখানে ব্যাটিং এর দক্ষতায় ম্যান অফ দ্য সিরিজের পুরস্কারটা গেছিল অনেকের খাতায়। সমস্ত বড় তারকাদের বিট স্ট্রাইকে এবারে কিন্তু উইকেটের বোতলটা ঘটবে, বড় উইকেটের বোতল অনেক ফিরতে হচ্ছে সাজ করে। সামনে ডট বলটা আসলো, এখন অব্দি ব্যাটে কোনো সংযুক্ত আসেনি। ডট বল, বোলিং মার্কে সৌরভ। এবারে ওয়েট করছিলেন, সামনে হিটার বল, বল দিয়ে লাগলো। বিচার করুন, এবারেও একটা ডট বল। স্ট্রাইকের উপর এবারে স্ট্রেট প্রচেষ্টা, আবারও একটা ডট বল। ব্যাক টু ব্যাক 3টি বল, ডট বল। শেষ 3টি বল, এখান থেকে 3 বল থেকে বাউন্ডারি যুক্ত না করলে একটু হলো প্রেসারে পড়বে টিম। আর সেখান থেকে ড্রপ স্টার। এবারে খেলেছেন, আবারও একটা
ডট বল, ব্যাক টু ব্যাক 4 বল ডট বল। এটা সৌরভের ট্রেডমার্ক। এখান থেকে ম্যাজিকটা আসছে সৌরভের কাছ থেকে। क्या चमत्कार कर पाएंगे सौरभ एक बार फिर से। साइड पर रूपम क्या सोच रहे हैं, अभी तक बिंदी गेंद आ चुका है रूपम की तरफ से। और ये देखिए चमत्कार को हमारा नमस्कार है। तो इस चमत्कार को भी नमस्कार कीजिए, सलाम कीजिए, क्योंकि सौरभ के खाते में विकेट गया है। खेला है और फिनिश आया है टीम की तरफ से। इसके साथ बड़ी समाप्ति 6 ओवर कंप्लीट होता हुआ टीम का स्कोर सीधा 65 और टारगेट के तौर पर लक्ष्य 66।